बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त लिटरेसी रेट 58% पर है। आपको पता है कि अगर भारत की बात करें या बांग्लादेश की बात करें तो वो हमसे कहीं ज़्यादा आगे हैं। कल से हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक लाइव समाअत का जो सिलसिला था, जो कि मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने शुरू किया। उस वक्त सबसे पहला जो केस था जो लाइव किया गया वो था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो बिल था, उस पर जब समाअत की तो उसके बाद आज हमने देखा कि नवाज शरीफ और जहांगीर खान तरीन की जो नाअहली है, ताहयात नाअहली, उसको लेकर के हम देख रहे हैं कि समाअत जारी है। और क्या उनको वापसी उनकी होती है या फिर इमरान खान की वापसी किस तरह से होती है, इस सारी सूरत हाल पर आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम जिक्र करें कि नवाज शरीफ साहब को तो लग रहा है कि जो प्लान बी है उस पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। जब उनको पाकिस्तान वापस लाया गया था उस वक्त मोटिव ये था लोगों का कि शायद जब वो मीनार पाकिस्तान पर जलसा करेंगे तो लाखों नहीं बल्कि इससे भी ज़्यादा एक बहुत बड़ी मिलियंस में तादाद आ जाएगी। और एक जो इमरान खान का नैरेटिव था जो कि तूती बोल रहा है इस वक्त, घर घर में, गली गली में, हर जगह पर हम देख रहे हैं कि इमरान खान के चाहने वाले, इमरान खान के वोटर सपोर्टर इतनी सख्ती के बावजूद भी मौजूद हैं। तो उस वक्त तो प्लान ये था कि जब नवाज शरीफ आएगा, आखिरी पत्ता था, हमने खेल दिया। और उस पत्ते के बाद हम देख रहे हैं कि दुनिया तो निकल ही नहीं रही है। उसकी बुनियादी तौर पर जो मेन वजह है, जो सामने हर चीज़ देख रहे हैं कि आज भी उनको 2 माह तकरीबन होने को हैं पाकिस्तान आए हुए, और अभी तक हम देखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर मीटिंग तो दूर की बात है, एक बंद कमरों में इजलास हम देख रहे हैं। चाहे वो बलोचिस्तान में गए हो, वहाँ पर सूरत हाल आप लोगों ने देखी कि सिर्फ चंद लोग वहाँ पर मिले, वो पार्टी में शामिल हुए। इसी तरह हम देख रहे हैं कि कोई और जलसा नहीं किया गया। मरियम नवाज साहिबा की जानिब से हाफजाबाद में एक जो जलसा किया गया था वो जलसा नहीं था बल्कि एक शादी हाल में एक तकरीब का एहतमाम किया गया था। तो जो प्लान था वो तो अब हो गया फारिग। अब जो इशारे हैं ना वो मिल रहे हैं कि अब इमरान खान साहब की वापसी हो रही है। वापसी किस तरह से हो रही है? एक्सपेक्टेड है कि 1 से 2 दिन में एक बड़ी मुलाकात हो जाएगी अडयाला जेल में। और उस मुलाकात में, क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान के जो मुआशी तौर पर इशारे हैं ना वो भी कुछ अच्छे नहीं है। IMF का हमने बेल आउट पैकेज लेना है, और उस पैकेज को लेकर के जब आपको याद होगा कि एक एफिडेविट दिया था जब इमरान खान साहब जमान पार्क में बैठे हुए थे, तो उस वक्त IMF का एक वफ्द आया था इनसे मिलने, और कहा गया था कि हम लोग इसको सपोर्ट करते हैं। तो कहा यह जा रहा है कि अगर जिस तरह से ये पकड़ दकड़ का सिलसिला शुरू हुआ, वो कि बहुत सारे जो कागजात नामजदगी थे वो अब मंजूर हो चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी अगर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, जो कि अक्सर मरीम नवाज साहिबा कहा करती थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। और अब तो मेरा ख्याल है ग्राउंड में जितनी उनको स्पेस दे दी गई है, इसके अलावा तो हमें कुछ और नजर नहीं आ रहा। अब PTI ने भी अपना जो पैंतरा था ना उसको मारना शुरू कर दिया है। कप्तान ने प्लान बी पर जो अमल दरामद है उसके हवाले से अब आगाज कर दिया है। जो उनकी मरकजी कोर कमेटी है, जो मरकजी रहनुमा है, उनको इकट्ठा किया है और एक जगह पर उनको ये पैगाम दे दिया है कि अगर अब ऐसा नहीं होता कि हमें खेलने का, यानी कि इलेक्शन खेलने का मौका नहीं मिलता, तो फिर हम लोग इस तरफ जाएंगे कि जो हमने एक एफिडेविट दिया था उसको शायद हमें विदड्रॉ करना पड़े और पाकिस्तान को मजीद माशी मुश्किलात का सामना करना पड़े। फिर एक और चीज़ जो मैंने जिक्र किया शुरू में कि पाकिस्तान में इस वक्त जो लिटरेसी रेट है वो सिर्फ 58% है। आप अंदाजा करें कि अगर 100 लोग हैं तो उनमें से सिर्फ 58 लोग पढ़े लिखे हैं, 42 लोग ऐसे हैं जो कि अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, उनको पता ही नहीं है इस चीज़ का। और हम बहुत सारी ऐसी मिसालें देखते भी हैं। अगर हम चाइना के हवाले से बात करें तो चाइना में लिटरेसी रेट 98% है। दुनिया की कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं है कि जो चाइना नहीं बनाता। अब मुझे एक चीज़ बताएं कि कुछ लोगों का यह भी कंसेंसस है कि अगर लोग पढ़े लिखे होंगे तो जनाब मजदूरियां कौन करेगा, जो बाकी जो वर्किंग है वो कौन करेगा। तो वहां पर दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी रखने वाला मुल्क चाइना में आप लोग देखें कि 98% वहां पर लिटरेसी रेट है। भारत में 75% लिटरेसी रेट है, 78% लिटरेसी रेट बांग्लादेश में है। तो फिर हम लोग कहां पर स्टैंड कर रहे हैं? और अगर ऐसा ही कुछ हुआ, और सोने पे सुहागा ये कि जो समाअत हम लोग देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की लाइव, वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में बात हो रही है। अगर तुर्की के हवाले से बात करें तो तुर्की में भी 100% लिटरेसी रेट है। और अगर वो किसी और मुल्क में जाते हैं और जाकर वहां पर अपनी जुबान में बात करते हैं, हम लोग किसी और मुल्क में जाना तो बहुत दूर की बात है, अपने मुल्क में बैठकर हम लोग वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, उनकी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। और वो लोग जो पहले ही जिनको पता ही नहीं है, हम लोग इंग्लिश में बात कर रहे हैं और पता ही नहीं है कि क्या प्रोसीडिंग हो रही है। इससे बेहतर था
کہ جو پاکستان کے مسائل ہیں ان کو اجاگر کیا جائے، نہ کہ ہم لوگ لائیو یہ کوریج دیں۔ لائیو کوریج تو تب ہوتی کہ ایک عام آدمی کو بھی سمجھ آتی، ایک عام آدمی کو بھی پتہ چلتا کہ ہاں سپریم کورٹ آف پاکستان جو پاکستان کا سب سے بڑا فورم ہے، وہاں پر جو گفتگو ہو رہی ہے، وہاں پر جو عام آدمی کی آواز اٹھائی جا رہی ہے، وہاں پر بات کی جا رہی ہے، تو پاکستان کے جو 24 کروڑ عوام ہیں ان کے حقوق کی بات ہو رہی ہے، لیکن وہاں پر گفتگو ہو رہی ہے صرف اور صرف ایک ہی ہو رہی ہے کہ کیا نااہلی ہوگی نواز شریف صاحب کی تاحیات، کیا نااہلی ہوگی جہانگیر خان ترین صاحب کی تاحیات، یا پھر ان کو ختم کیا جائے گا۔ اور وہ ساری گفتگو بھی اب عام آدمی کی سمجھ سے بہت دور کی بات ہے، کیونکہ ہم لوگوں کو تو پہلے ہی قانون کے اتنے سارے پلندے ہیں، ان کا اندازہ نہیں ہے، لیکن اگر ہم لوگوں کو بتانا ہے، اپنے رائٹس کے حوالے سے بتانا ہے، تو ہمیں اپنی جو قومی لینگویج ہے، جو ہماری نیشنل لینگویج ہے اردو، آپ اردو میں بتائیں، اردو میں ڈسکشن کریں، کیونکہ آپ جب تک آپ لوگ پروموٹ نہیں کریں گے، حالانکہ پاکستان کی جو آفیشیل لینگویج ہے اس کو اردو میں کنسیڈر کیا جاتا ہے، اور اس اردو میں کنسیڈر کرنے کے باوجود بھی جب اتنے ہائیسٹ فورم پر ہم لوگ اردو میں بات نہیں کریں گے، وہ لوگ جو پاکستان کا مزدور طبقہ ہے، جو ریڑھی بان ہے، جو دہاڑی دار مزدور ہیں، ان کو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے جو سب سے ہائیسٹ فورم ہے وہاں پر گفتگو ہو رہی ہے تو وہ کس طرح سے ہو رہی ہے۔ تو ایک تو یہ بھی میں نے کہا جو ہمارا موجودہ اس وقت سینیریو ہے، پاکستان کا جو المیہ ہے، جو پاکستان دن بدن ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ڈاؤن فال کی طرف جا رہے ہیں، اس کی بنیادی طور پر وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہاں پر لٹریسی ریٹ نہیں ہے۔ آپ نے لٹریسی ریٹ کو بڑھانا ہے، آپ اس کو ایک ٹارگٹ سیٹ کریں کہ 2025 تک یہاں پر ہوتا کیا ہے، ٹارگٹ صرف ایک ہی سیٹ کرتے ہیں کہ جناب اچھا الیکشن آ گئے ہیں تو تانے بانے جو ہیں وہ کسی اور طرف سے ملتے ہیں، پھر لوگ جاتے ہیں لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں میں جا کر لوگوں پر جا کر ہم بیٹھتے ہیں، لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، اور اکٹھا کرنے کے بعد منشور کوئی ہوتا نہیں ہے، بتاتے ہیں کہ جناب فلاں پارٹی کے بندے نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، حالانکہ آپ لوگوں کے پاس اپنا جو اگلے 5 سال کا منشور ہے وہ ہونا چاہیے۔ وہ اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ آپ نے پہلے 5 سالوں میں کچھ نہیں کیا ہوتا۔ تو جب تک یہ صورتحال رہے گی، پاکستان ایسے ہی پھلے پھولے گا تو نہیں، مزید ڈاؤن فال کا شکار ہوتا جائے گا، اور پاکستان ہو بھی رہا ہے۔ تو یہ جو سابق اقتدار لوگ ہیں ان کو یہ دیکھنے اور سوچنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کو اگر ہم نے کسی مقام پر لے کر جانا ہے تو سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ تعلیم ہے، اور اس تعلیم کے معیار میں اتنی گراوٹ ہے۔ تو آپ اور ایک چیز اور یہاں پر، کیونکہ وقت کم ہے اور اس کو سم اپ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کہ یہاں پر ایک نہیں ہے۔ آپ لوگ دیکھیں کہ جو مدرسے کے لوگ ہیں ان کے لیے تعلیم کا نظام اور ہے، جو مڈل کلاس ہے وہ اور ہے، جو اپر کلاس ہے ان کے لیے اور ہے، تو سٹینڈرڈ کوئی نہیں ہے۔ جب تک آپ لوگ سٹینڈرڈ نہیں سیٹ کریں گے خاص کر کے ایجوکیشن کا، تو اس وقت تک پاکستان میں ترقی اور خوشحالی نہیں آ سکتی۔ جیسا کہ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ابراہیم خان نے کل ایک تاریخ رقم کی ہے، اور اس کو دیکھنے اور سوچنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ اگر کوئی آپ کو گرفتار کرے گا، زرتاج گل صاحبہ سے جب وہ مخاطب ہوئے تو انہوں نے کہا کہ جب اگر کوئی آپ کو گرفتار کرتا ہے تو پھر میں جانوں اور پھر آئی جی جانے۔ تو ایسی مثال جب رول آف لا ہوگا تو پھر ہی صورتحال پاکستان کی بہتر ہوگی اور پاکستان پھلے پھولے گا۔ پاکستان زندہ باد۔